मैं हूं मकबूल आजाद। बड़े लोगों की करप्शन और छोटे लोगों की करप्शन से कौन मुतासर होता है? इसका जवाब यही है कि आम आदमी ही मुतासर होता है, वो छोटा शख्स ही मुतासर होता है, चाहे वो बड़े लोग करप्शन करें या फिर छोटे लोग करप्शन करें। आज तक जितने भी हुक्मरान आए हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही नारा लगाया है कि मैं बड़े लोगों को पकड़ूंगा, उनका एहतसाब करूंगा, उसके बाद इतना पाकिस्तान में पैसा आ जाएगा कि सारे आराम से बैठ के सारी जिंदगी खाएंगे और कोई काम नहीं करेंगे। इस तरह का जो तस्वर जब पेश किया जाता है तो आम आदमी उठ खड़ा होता है, वो नारे लगाता है, जलसे करता है, तोड़ फोड़ करता है, हड़तालें करता है। लेकिन वो हुक्मरान जब 2 साल या 3 साल इक़्तिदार में गुजरते हैं तो फिर कहता है कि मैं उन बड़े लोगों की करप्शन को नहीं पकड़ सका और मुझे माफ कर दें। आज तक जितने भी हुक्मरान आए हैं, अगर रीसेंट दौर की बात करें तो मियां नवाज शरीफ ने बेनजीर की करप्शन पकड़ने की कोशिश की, बेनजीर ने मियां नवाज शरीफ की करप्शन पकड़ने की कोशिश की, फिर जो परवेज मुशर्रफ था उसने दोनों बेनजीर और मियां नवाज शरीफ की करप्शन पकड़ने की कोशिश की। लेकिन इतना लंबा इक़्तिदार होने के बाद भी उसने हाथ खड़े कर दिए कि मेरा कोई बस नहीं है, मेरा कोई चारा नहीं है कि मैं इनकी करप्शन को पकड़ सकूं। फिर इमरान खान आए, उन्होंने कहा कि मैं बड़े लोगों की करप्शन को भी पकड़ूंगा और आम आदमी के मसाइल को भी हल करूंगा। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा था कि इमरान खान ने कहा कि आम आदमी के जो असल मसाइल हैं, जो हकीकी मसाइल हैं, उनको भी मैं हल करूंगा। वो मसाइल क्या हैं? वो सेहत है, वो तालीम है, वो इंसाफ है, वो तहफ़्फ़ुज़ है। अब 3.5 साल बाद लोग अगर उनसे ये सवाल कर रहे हैं कि अगर आपने ये वादे किए थे पूरे नहीं किए तो उसकी क्या वजह है, इस पे इमरान खान साहब को नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही इसी अवाम को शऊर दिया, अपने मसाइल के बारे में उन्हें आगाही दी। तो अगर वो आपसे मसाइल के बारे में पूछ रहे हैं तो आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। बड़े लोगों की करप्शन पे सभी बात करते रहे, इसी तरह इमरान खान ने भी बात की, लेकिन अब वो 3.5 साल बाद कह रहे हैं कि ये माफियाज हैं, ये मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहे, इसलिए मैं मसाइल हल नहीं कर सका हूं। बड़े लोगों की करप्शन, महंगाई की सूरत में आम आदमी उसकी कीमत अदा करता है, वो चाहे पेट्रोल हो, आटा हो, घी हो, तेल हो। अगर वो 3 गुना कीमत ज्यादा अदा करके वो ले रहा है तो वो बड़े लोगों की करप्शन का ही खेमियाजा भुगत रहा है। लेकिन जो छोटे लोगों की करप्शन है, ये छोटे लोगों की करप्शन कहाँ होती है? छोटे लोगों की करप्शन पुलिस में होती है, जहां वो ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के पेपर होने के बावजूद उन्हें वो रिश्वत देता है। इसी तरह महकमा माल में डोमिसाइल बनवाना हो या दीगर कोई जमीन का कोई मसला हो तो वहां जो वो पटवारी, क्लर्क, वकील और सबको जो वो पैसे अदा करता है वो आम आदमी की करप्शन है। वो छोटा शख्स ही, वो पटवारी, वो क्लर्क, वो वकील, वो करप्शन कर रहा होता है, जिसकी वजह से एक आम आदमी मुतासर होता है। इसी तरह वो इलाज के लिए जब सरकारी अस्पतालों में धक्के खाता है या कहीं से उसे कोई इमदाद मिलना होती है, सरकारी इमदाद, तो उसके लिए वो पैसे अदा करता है, या फिर वो प्राइवेट इलाज करवाता है इतना वो कीमत अदा करने के बावजूद, तो वो आम आदमी की करप्शन है, वो छोटे लोगों की करप्शन है। इसी तरह गुज़श्ता दिनों मेरा एक अजीज बाहर से जब आया तो उसने जो एयरपोर्ट पे होने वाले जो काम थे उनका जिक्र किया तो वो इंतहाई मायूस कुन और दिल दुखा देने वाले थे। उसने कहा कि जिसके पास LED थी, जो बाहर से लाता था इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी चीज, तो उसे कस्टमर ऑफिसर कहता था सरेआम कि कहता था कि इसका 15,000 टैक्स बनता है, आप 7,000 दो और ये अपनी चीज ले जाओ। इसी तरह दीगर जो बरतानिया से, जहां जो यूरोप में और या फिर ओवरसीज आमतौर पे जहां इमरान खान साहब की जो स्पोर्ट बेस है, वहां से जो लोग आ रहे थे वो अपने साथ शराब की बोतलें ला रहे थे। अब ये तो वाज़ेह नहीं है कि वो शराब की बोतलें उस पर पाबंदी है या नहीं है, लेकिन उनसे भी कस्टम ऑफिसर सरेआम कह रहे थे आप इतने पैसे दें और ये आप अपनी शराब की बोतलें ले जाएं। और हैरत की बात ये थी कि वो चुपचाप अपनी अपनी कीमत अदा कर रहे थे और वो जा रहे थे, जबकि इन ममालिक में रहने वाले, तरक्की याफ्ता ममालिक में रहने वाले लोगों को हम समझते हैं कि वो ज्यादा बाशऊर हैं, क्योंकि वहां का निजाम ऐसा है कि पुलिस को
اگر اس چیز کی خبر کر دی جائے تو وہ پکڑ لیتی ہے، جب تک انصاف نہیں ہوتا تب تک وہ چھوڑتے نہیں ہیں. تو وہاں کی عدالتیں اس طرح سے انصاف دیتی ہیں کہ ہر شخص ان پہ اندھا اعتماد کرتا ہے. لیکن وہ لوگ بھی پاکستان میں آ کے اسی نظام کا حصہ بن گئے تھے، یا پھر اس کے خلاف یہ آواز بھی نہیں اٹھاتے کہ مطلب سوشل میڈیا ہے، اگر اوپر تک آواز نہیں جا سکتی تو پہلے تو بات ہے انہیں عمران خان صاحب سے اس کی بات کرنی چاہیے. اب کیا یہ کوئی اس کے لیے کون سی راکٹ سائنس چاہیے کہ ان محکموں میں کرپشن کو روکا جائے، جہاں نوکریاں بکتی ہیں، جہاں انصاف بکتا ہے، اور جہاں پولیس جو ہے وہ پیسے لے کے مجرموں کو چھوڑ دیتی ہے. تو اس کے لیے کتنی محنت درکار تھی، اس کے لیے کون سے ڈالرز چاہیے تھے، کون سے بیرونی مدد چاہیے تھی، یا بیرونی لوگ سازش کر رہے تھے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ بڑے لوگوں کی کرپشن آج تک نہ پکڑی گئی ہے، نہ کسی نے پکڑی ہے، نہ ہی کوئی پکڑ سکا ہے. لیکن یہ چھوٹے لوگوں کی کرپشن کو ختم کیا جا سکتا تھا، یا اس طرف کوئی نہ کوئی قدم اٹھایا جا سکتا تھا. کیا صحت کا نظام ٹھیک ہو گیا؟ کیا جو تعلیم کا نظام تھا وہ ٹھیک ہو گیا؟ کیا پولیس ٹھیک ہو گئی؟ تو یہ بات اگر عمران خان صاحب سے پوچھی جاتی ہے تو انہیں بالکل بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن آنے والی نسلیں ان کا شکریہ ادا کرے گی کہ انہوں نے یہ جو حقیقی مسائل تھے ان کو اجاگر کیا. کیونکہ جب میاں نواز شریف کہہ رہے تھے کہ میں موٹر وے بنا رہا ہوں تو عمران خان کہتے تھے کہ آپ نے تعلیم کا نظام ٹھیک کر دیا. جب میٹرو کی بات ہوتی تھی تو عمران خان کہتے تھے کہ آپ نے صحت کا نظام ٹھیک کر دیا. کیا عدالتیں انصاف کرنا شروع ہو گئی ہیں کہ آپ اتنی عیاشی کر رہے ہیں؟ تو آج اگر لوگ عمران خان صاحب کی جو کارکردگی ہے وہ اس بیس پہ، اس بنیاد پہ جانچ رہے ہیں کہ عدالتیں ٹھیک ہوئیں کہ نہیں، اسکول ٹھیک ہوئے کہ نہیں، ہسپتال ٹھیک ہوئے کہ نہیں، تو پھر انہیں ناراض نہیں ہونا چاہیے. یہ چاہے جیسے بھی ہے لیکن عمران خان صاحب کا آنے والی نسلوں پہ یہ احسان ہے. کیونکہ آنے والی نسلیں یہ اپنے حکمرانوں سے یہی سوال پوچھا کریں گی. کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نے جب یہ کہا تھا کہ مجھے اب پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں انصاف کا نظام اتنا مہنگا ہے، میں وکیلوں کی فیسیں ادا کر کر کے تھک گیا ہوں. اگر ان جیسا بندہ جن کے پاس اتنی دولت ہے وہ بھی عدالتوں میں وکیلوں کی فیسیں ادا کر کر کے یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ اتنا مہنگا ہے، تو دیکھ لیں کہ عام آدمی کس طرح سے، کس کرب سے وہ گزر رہا ہے. ڈیولپمنٹ یہ ہونی چاہیے، اسی سے ملک بنتے ہیں، اسی سے ملک ترقی کرتے ہیں. لیکن جو بنیادی مسائل ہیں، صحت، تعلیم، انصاف، ان پہ کام جب تک نہیں ہوگا، جب تک لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا، تب تک یہ حکمران بھی اسی طرح کسی نہ کسی وقت شکنجے میں آئیں گے اور وہ انصاف مانگتے پھریں گے.